ओम शांति। आज बाबा की 23 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। बाबा बोलছেন, নিজেকে দেহ মনে করা মানে উল্টো ঝুলতে থাকা, তাই না? তো নিজেকে কি মনে করে বসে আছি? সব পাক্কা আত্মা মনে করেই বসে আছি। জ্যোতি স্বরূপ লাইট, একদম लाइट लाइट দেখা যাচ্ছে তো। प्रश्न, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? मायार जगते मानुषेरा कौन इज्जत पाए? उत्तर, आसुरी इज्जत। आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं। कल उसकी बेइज्जती करते हैं। गालियाँ देते हैं। गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है। माया ने सबकी बेइज्जती की है। पतित बना दिया है। पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। तो बाबा बोलছেন, মায়ার জগতে মানুষ আসুরি ইজ্জত ভোগ করে। আজকে ইজ্জত দিল, কালকে আবার নিন্দা আলোচনা করল, ইনসাল্ট করল। বাবা বলছেন, বাবা এসছে কোন ইজ্জত দিতে? দৈবী ইজ্জত। যে ইজ্জত পুরো 2 যুগ ধরে চলবে, তাই না? আবার 2 যুগ ধরে সেই ইজ্জতের মহিমা গান হবে, তাই না? তো পার্মানেন্ট ইজ্জত পাবে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहों से पूछते हैं, कहाँ बैठे हो? শিব বাবা, আত্মার বাবা জিজ্ঞেস করছে শালিগ্রাম বাচ্চাগুলোকে, কোথায় বসে আছো? কোথায় বসে আছো? কোথায় বসে আছো? কোথায় বসে আছো বলতে পারছো না। तुम कहेंगे विश्व की रूहानी यूनिवर्सिटी में। কোথায় বসে আছি? কলেজে বসে আছি। কিসের কলেজে? আত্মাদের কলেজে, তাই না? বিশ্বের আত্মাদের কলেজ। रूहानी अक्षर तो वो लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालय तो दुनिया में अनेक हैं। यह है सारे विश्व में एक ही रूहानी विद्यालय, एक ही पढ़ाने वाला है। क्या पढ़ाते हैं? रूहानी नॉलेज। तो यह है स्पिरिचुअल विद्यालय अर्थात रूहानी पाठशाला। এখানে পড়া হয় কিসের জন্য? আত্মার যাতে ভালো থাকবে, আত্মা যাতে খুশিতে থাকবে, তাই না? আত্মার উন্নতির পড়া। स्पिरिचुअल अर्थात रूहानी नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल शब्द बोले ना, स्पिरिट इन एक्चुअल। स्पिरिट माने आत्मा। तो आमार भितरे जे आमी आत्मा बसे आछि तार एक्चुअल उन्नति की करे हो? सेई हलो स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। यह भी तुम बच्चे ही अभी जानते हो। रूहानी बाप ही रूहानी नॉलेज पढ़ाते हैं, इसीलिए उनको टीचर भी कहते हैं। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो
इस रूहानी नॉलेज से हम अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना करते हैं। তাই না? বাবা বলছেন কেন পড়াশোনা করছি শিব বাবার কাছে? যাতে আমরা নিজেদের সেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম स्थापना करते पारे। एक धर्म की स्थापना, बाकी जो इतने सब धर्म हैं उनका विनाश हो जाएगा। কেন করছি? কেননা অন্য সব ধর্মগুলো এখন শেষের দিকে, তাই না? সারা দুনিয়াই এখন শেষের দিকে, তো সব শেষ হয়ে যাবে, এটা তো ঈশ্বরের পছন্দ হবে না। তাই জন্যে সে আবার কি করবে? চাষি যেরকম বীজ তো অন্তত নষ্ট করবে না, না? তো সেই রকম সেও নিজের প্রিপারেশন নিচ্ছে যে সারা দুনিয়া যখন আসুরির দিকে তীব্র গতিতে ছুটছে, তো কেউ তো থাকবে যারা আবার নতুন দৈবী দুনিয়া, স্বর্গের দুনিয়া, আল্লাহর বাগিচা, সেখানকার জন্যে কেউ তো থাকা দরকার না। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक है, यह भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, राजाई स्थापना होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है, তাই না? এই পড়াচ্ছে বাবা কেন? ওয়ান্ডারফুল রাজনীতি। বাবা বলছেন আমি রাজাগুলোকে তৈরি করছি যারা এবার, তাই না, প্রপার রাজ্য চালনা করবে। শতযুগের রাজ্য, ত্রেতাযুগের রাজ্য, দাপর যুগের রাজ্য, কলিযুগের রাজ্য, তাই না? যার যেরকম যোগ্যতা অনুযায়ী রাজ্য চালাবে। তো বাবা বলছেন রাজাই তো স্থাপনা হচ্ছে, তাহলে ধর্মের সঙ্গে কি কানেকশন? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे क्योंकि तुम पावन बनते हो, तो तुमको नई दुनिया चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন বাবা যেমন রাজাই স্থাপনা করতে এসছে, তেমন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের জন্যে নতুন দুনিয়াও স্থাপনা করতে এসেছে। इतने सब अनेक धर्म खत्म हो जाते हैं, एक धर्म रहेगा, उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अभी है पतित अशांति का राज्य, फिर होगा पावन शांति का राज्य। अभी तो अनेक धर्म हैं, कितनी अशांति है, सब पतित ही पतित हैं। এখন তো চারিদিকে অশান্তির রাজ্য। বাবা বলছেন ভগবান এসছে শান্তির রাজ্য স্থাপনা করতে। रावण का राज्य है ना, अब बच्चे जानते हैं 5 विकारों को जरूर छोड़ना है, यह साथ में नहीं ले जाना है। কি ছেড়ে যেতে হবে? 5 বিকারের সংস্কার, যেটা দাপট থেকে ঢুকে পড়েছে, এইগুলোকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না, তাই না? বাবা তো অনেকবার বলেছে নিজের থেকে যদি না শুধরাও আমার কাছে অন্য উপায় আছে, কিন্তু এই 5 বিকার তুমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আত্মা अच्छे বা বুরে সংস্কার লে जाती है না। এত জন্ম আমরা কি করেছি? ভালো খারাপ দুটোই সংস্কার নিয়ে সঙ্গে গেছি, কিন্তু বাবা বলছেন এই জন্মে খারাপটা তুমি নিয়ে যেতে পারবে না, খারাপ তোমাকে এখানে ধুলাই পোছাই করে যেতে হবে, তাই না? अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर, सभी आत्माओं का बाप। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा बोलছেন আমার পড়া হলো শ্রুতিবিদ্যা, তুমি শুধু শুনবে আর ধারণ করবে যে আমি আত্মা আছি। কোনো বই পড়া লেখা, কোনো খাতা কলম দরকার নেই। ভগবান এই শুরু করলো শ্রুতিবিদ্যা, এবারে চলবে এখন সত্যতেতা যুগ, তাই না? तो पावन बनना है, बाप को याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। यह है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वो है जिस्मानी यात्राएं, और यह है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पाँव चलाते हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है, তাই না? বাবা বলছেন এতদিন তোমরা জিসমানি তীর্থ করেছো। আগেকার মানুষ কেমন তীর্থ করতে যেত? লোটা কম্বল ধরলো, পোটলা ধরলো। আগে তো আর এয়ারব্যাগ ছিল না, অ্যাটাচিও ছিল না, কি ছিল? পোটলা ছিল। পোটলা ধরলো, লোটা কম্বল ধরলো, খোল করতাল ধরলো, সবাইকে খাইয়ে দিল, রাস্তায় যদি বাঘে খেয়ে নেয়।
তাই না? সবাইকে ভোজ খাইয়ে দিল, দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তাই না? এবার যেখানে রাত হবে ধর্মশালা, আগেকার মানুষগুলো ধর্মশালা বানাতো, যারা শাহুকার হতো সেটা পুণ্য কাজ মনে করতো, ধর্মশালায় থাকলো, দিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেল, তাই না? এখন তো অনেক সাধন, তাই না? ট্রেন আছে, টিকিট বুকিং আছে, ফ্লাইট আছে, গাধা ঘোড়াও আছে, সে কত রকমের বাহন আছে, তাই না? সাধনও আছে, বাহনও আছে, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন উদ্দেশ্যটা আর নেই। এখন আর লোকে বলে না যে আমি তীর্থ করতে যাচ্ছি। এখন কি বলে? হুম? কেউ বলে এখন দর্শন করতে যাচ্ছি, তীর্থ করতে যাচ্ছি, সে উদ্দেশ্যটাই নেই। এখন কি বলে? বলে বেড়াতে যাচ্ছি, ঘুরতে যাচ্ছি, তাই না? কেননা উদ্দেশ্য চেঞ্জ হলো তো শব্দ চেঞ্জ হয়ে গেল। বাবা বলছেন সে তীর্থে তো কিছু পেলে না, তাই জন্যে তো বললে যে ঘুরতে যাচ্ছি, তাই না? এই তীর্থে কিন্তু তুমি পাবে, আর এই তীর্থ করতে তোমাকে হাত পা চালাতে হবে না। भल कहाँ भी घूमो फिरो उठो बैठो अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, তাই না? বাবা বলছেন চলতে ফিরতে ঘুরতে ফিরতে নিজেকে আত্মা মনে করো, বাবাকে ইয়াদ করে কর্ম করো, বেশ হয়ে গেল রুহানি তীর্থ। डिफ़िकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है, यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा लटकना। अपने को आत्मा समझना यह है सुल्टा। अल्लाह जब आते हैं तब आकर पावन बनाते हैं। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पति दुनिया है। দেহ অভিমান মে সবই উল্টে হো গয়ে। এটা হলো রাবণের দুনিয়া, অসুরের দুনিয়া, শয়তানের দুনিয়া। এখানে সবাই উল্টো ঝুলছে, মানে নিজেকে দেহ মনে করে আছে। আর ভগবানের দুনিয়া, আল্লাহর দুনিয়া হলো সুলটা দুনিয়া, সেখানে সবাই আত্মা মনে করে রাইটিয়স কাজ করে, সঠিক কাজ করে। अब बाबा कहते अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है, তাই না? এখন যে আত্মিক স্থিতি থাকবে এটাকে নিয়ে সঙ্গে যাও, আর কোনো পড়ার সঙ্গে যাবে না, তাই না? যেরকম ধরুন লৌকিক জগতে কত মোটা মোটা পড়া, কলেজে পড়া, তাই না? ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেলে, ল কলেজে কত মোটা মোটা বই, কিন্তু চাকরি পেল আর মনে থাকে কি পড়েছিল? কিন্তু অ আ ক খ কেউ ভোলে না। মা বাবা হাতে ধরে ডান্ডা টুপি দিয়ে শিখিয়েছিল না কষ্ট করে, সেটা আর ভোলে না, তাই না? বাদবাকি কী পড়েছিলাম কিচ্ছু মনে নেই, স্কুলে কি পড়েছিলাম, কলেজে কি পড়েছিলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানেও তাই, সব ধারণ হয়ে গেল, চাকরির জায়গা হয়ে গেল, পদের জায়গা হয়ে গেল, আর এগুলো দরকার নেই। কিন্তু একটা পড়া সঙ্গে যাবে, প্রথম দিনের পড়া। আর প্রথম পড়া কি? আত্মা, তাই না? আত্মিক স্থিতি দেবী দেবতাদের থাকবে, তারা আত্ম অভিমানী হবে। तो तुम अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह हूँ नहीं कहेंगे, अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वो है। तो यहाँ ज़रूर दूसरी चीज़ है, हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, हम भाई भाई हैं। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, তাই না? হয়তো বাবার সামনে কোনো মুসলিম ভাই বোনেরা বসে আছে, বাবা মিলনে এসেছে, তাই বাবা বলছে যদি আল্লাহ হুঁ বলে না, আল্লাহু আকবর, তো যদি আল্লাহ বলে মনে করি নিজেকে, তার মানে কি হয়ে গেলাম? উল্টো হয়ে গেল যে আমার ভিতরেই ভগবান, তাহলে তো আমি আর কোনো পুরুষার্থই করব না, তাই না? परंतु नहीं, बाप एक है, उनको याद करना है। अल्लाह एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठ पढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। तो एक बार चिंता करो, যেদিন সব ধর্মের আত্মা বুঝতে পারবে যে সেই পরম পিতা, সেই জ্যোতির্ময় পিতা এই ছিল আদি সনাতন দেবী দেবতাকে তৈরি করনেওয়ালা, তাই না? তখন ওদের কেমন লাগবে যে আমরা এতদিনে এদেরকে চিনতে পারলাম না, তাই না? এরা তো সেই পরমাত্মার দ্বারা তৈরি হয়ে গেল, তারা তো ওদের কাছ থেকে পড়াশোনা করে কত গুণশক্তি ধারণ করে পূজনীয় হয়ে গেল, আর আমরা এদেরকে বুঝতেও পর্যন্ত পারলাম না। এরাই ভগবানের প্রিয় ছিল, আর আমরা তো
শুধু ভগবানের নামে লড়াই ঝগড়া করতে থাকলো, তাই না? তো সবাই অনুভব তো করবে না, লাস্টে বুঝবে। तो बाबा बोलছেন श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, यह बेहद का बाप इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापना करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर 1 प्रिंस है। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बैठ बताते हैं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं वो पास्ट हो गया है, फिर फ्यूचर होगा, তাই না? বাবা বলছেন কৃষ্ণের দুনিয়া, বিষ্ণুর দুনিয়া সে পাস্ট হয়ে গেছে, ছিল, তাই না? আজকে একটা সুন্দর ভিডিও পোস্ট করা আছে, সবাই অবশ্যই দেখবেন। হ্যাঁ, শতযুগে কারোবার কেমন চলবে, রাজাদের কেমন চলবে, দাসদাসীদের কেমন চলবে, কি কাজ করতে হবে, কেমনভাবে চলবে, খানপান কেমন হবে, তাই না? সব দেওয়া আছে, সুন্দর ভিডিও করা আছে, তাই না? স্পার্ক উইংয়ের তরফ থেকে সুন্দর বানানো হয়েছে। হয়তো অ্যাকুরেট না হতে পারে, কিন্তু বাবার অব্যক্ত বাণী থেকে কাটিংসগুলো নিয়ে নিয়ে ভিডিও বানিয়েছে, তাই না? সুন্দর, অবশ্যই দেখবে সবাই। चक्र फिरता रहता है ना, यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, यह धारण कर फिर कराना है। हर एक को टीचर बनना है। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं, टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন টিচার হতে হবে, তাই না? কিন্তু টিচার হয়ে গেলাম, মুরলি শোনানোর সেবা করছি, তার মানে নয় যে আমি শতযুগের মহারাজা মহারানী হয়ে গেলাম, তাই না? আমাকে কোয়ালিটি ধারণ করতে হবে, তাই না? কোয়ালিটি অনুযায়ী যে শতযুগের রাজা মহারাজার কোয়ালিটি ধারণ করলো শতযুগের রাজা, যে পারলো না তেতা যুগ অবধি পৌঁছালো সেখানকার রাজা, যে দাপর যুগ অবধি নিজেকে তৈরি করলো, রজগুণ অবধি গেল আর বিনাশ হয়ে গেল, নিজেকে শতগুণীও বানাতে পারলো না, বা ধর্মরাজ্যের পানিশমেন্ট খেয়ে তাকে শতপ্রধান হতে হলো, তাহলে সে নিজের থেকে কত সিঁড়ি চললো, দাপর অবধি সিঁড়ি নিজের থেকে মিটালো হিসাব, তো সে দাপর যুগের রাজা হবে। যে লাস্ট পর্যন্ত বিকারের সঙ্গে যুদ্ধই করতে থাকলো, বাবার বাচ্চা, অথচ বিকার বিকৃতি ছাড়তে পারলো না, তাই না? তো সে কলিযুগের রাজা। কেননা কলিযুগের রাজাগুলো কেমন ছিল? বিকারী রাজা ছিল, যাকে তাকে রাস্তাঘাটে তুলে নিয়ে চলে যেত, তাই না? কেননা সেগুলো বিকারের উপরে বিজয়ী হতে পারলো না সে বাচ্চাগুলো, তাই না? বাবার বাচ্চা ছিল। তো সেই রকম কত ভ্যারাইটি বাবার বাচ্চা, কত ভ্যারাইটি পুরুষারত, তাই না? শতযুগের রাজা মহারাজা প্রজা দাস দাসী, ত্রেতা যুগের রাজা মহারাজা প্রজা দাস দাসী, দাপর যুগের রাজা মহারাজা প্রজা দাস দাসী। হ্যাঁ, অবশ্য দাপর যুগের তো প্রজা দাস দাসী হবে না, সে তো অন্যরকম। तो बाबा बोलছেন स्मृति रहेगी। बाप कहते हैं ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच्छ मच्छ को भी अवतार कह देते, তাই না? সব ভগবানের কত অবতার বলে না, কেউ 10 অবতার বলে, কেউ 24 অবতার বলে, তাই না? কচ্ছ মৎস্য বরাহ বলে দেয়, তাই না? কচ্ছপের মতন, কত শুয়োর বলে না বরাহ মতন, তো ওইগুলো ভগবান। শুয়োরকে ভিতরে আসলে খুশি হবে, গলায় জড়াবে, আদর করবে, শুয়োরের মধ্যে ভগবান। তো গালাগালি বলে মনে করে শুয়োরের বাচ্চা বললে, তাই না? আবার বলছে যে আমাদের ভগবানই শুয়োর হয়ে এসেছিল, কি অদ্ভুত, তাই না? কত খিচুড়ি, কত গল্প, কত কিছু এর মধ্যে ঢোকানো হয়ে গেছে। उनको भी पूजते रहते हैं, समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है, सबको खिलाओ। अच्छा, कन कन में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर हैं। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही यह काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे, तो बाप समझाते हैं। बाबा बोलছেন देवी देवता কখনো পশু পাখিকে খাওয়াতে যাবে না, তাই না? কেন খাওয়াতে যাবে না? ওদের কাছে খাবার কমই থাকবে নাকি যে খাওয়াতে হবে ওদেরকে? প্রকৃতি তো ভরপুর থাকে। আজকে তো পাখিদের জন্য একটা কোথায় ফলও থাকে না, ফুলও থাকে না, তাই না? কিন্তু শতযুগে কি অভাব থাকবে ওদের জন্য, তাই না? না পশু প্রাণীদের জন্য খাবারের অসুবিধা থাকবে, তাই না? আজকালে যারা
কুকুর বিড়াল পাখি পোষে, কত রোগ বেমারি ওদের গায়ে, তাই না? তো চিন্তা করো, বাবা বলছেন সেখানে তো সব একদম নিরোগী হবে, সব একদম सुंदर सुस्त হবে। तो बाप समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल, तुम जानते हो हम धर्म स्थापना कर रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন রিলিজো পলিটিক্যাল মানে রাজ্যও স্থাপনা করছি, ধর্মও স্থাপনা করছি, রাজ্য আর ধর্ম একসঙ্গে হবে, তাই না? राज्य स्थापना करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम हो गुप्त, দুনিয়াতে রাজ্য করতে গেলে সেনা চাই। বাবা বলছেন তোমার সেনার দরকার নেই, তুমি হলে গুপ্ত সেনা। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे, आत्माएं चली जाएंगी, वो है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे न सके, তাই না? সারি আসমান সারি ধরনি তোমারি रहती है। তো ভগবান কেমন দুনিয়া দেবে আমাদেরকে, যার জন্যে পড়াচ্ছে সারা ধরতি আসমান পাঁচ তত্ত্ব, তাই না, প্রকৃতি তোমার দাসীর মতন আপ্যায়ন দেবে। সারে বিশ্বকে মালিক তুম বন যাতে হো, সারা দুনিয়া যেখানে যাও, যেখানে ঘোরো, যেখানে পিকনিক করো, কেউ বাধা দেনে বালা না, তাই না? কেউ বলবে না এই সীমার ভিতরে তুমি পা রাখবে, তাই না? यह भी अभी तुम समझते हो, नई दुनिया में यह सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 बरस बाद राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। यह 84 का चक्र फिरता रहता है, तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तब ही जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहाँ का तो लिमिटेड नंबर है, তাই না? বাবা বলছেন ওখানে সিলেক্টেড নম্বর, সবাই ওখানে যেতে পারবে না। বাবা একটু আগে বললো না, যার কাছে বিকারের সংস্কার থাকবে সে ওখানে পা রাখতে পারবে, তাই না? সবাই পারবে না, লিমিটেড সিট আছে। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहाँ जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं, अगर सभी पढ़ें तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की भी लिमिट है, যেহেতু সিট লিমিট আছে, তাই জন্যে যে সিলেক্ট হয়ে পড়াশোনা করবে, ট্রেনিং নেবে, তাদেরও সংখ্যা কম হবে, তাই না? সতयुग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। তো এখানে সবাই আসবেও না, পাও রাখবে না, ওদের সংকল্পেও আসবে না যে যাই, কেননা যার ভাগ্যে লেখা থাকবে সেই আসবে। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, देरी से आने वाले पाप तो भस्म कर न सके, তাই না? যারা যত দেরিতে আসবে অত আর কোথায় যোগ লাগানোর মতন ক্ষমতা থাকবে, তাই না? চারিদিকে অশান্তি বাতাবরণ, সেখানে কি করে যোগ লাগা, তাই না? তো পাপ আত্মায় होंगी, বন্ধ করো এটা, पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पा लेंगी, তাই না? যে লাস্টে আসবে সে পাপ তো কাটানোর সুযোগও পাবে না, তো পানিশমেন্ট খেয়ে তৈরি হতে হবে। बेइज्जती होगी, जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वो बेइज्जत बन जाएंगे, তাই না? কত গভীর কথা বললো বাবা, যাদেরকে এখন আমরা দেখছি খুব ইজ্জতওয়ালা আছে, তাই না? নেতা অভিনেতা অনেক ইজ্জতওয়ালা আছে না, বাবা বলছেন তাদেরই লাস্টের সময় সব বেইজ্জতি ধরা পড়বে, তাই না? ওদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। यह है ईश्वरीय इज्जत, वो है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं, आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हो। তাই বাবা বলছেন এই জীবনে আসুরি ইজ্জত পাবার জন্যে সংকল্পও রাখতে হবে না, তাই না? কেউ আমার মহিমা করুক, কেউ আমার ইজ্জত করুক, কেউ আমাকে প্রেস্টিজ দিক, তাই না? বাবা বলছেন এগুলো আসুরি ইজ্জত, আজকে প্রেস্টিজ দেবে, আজকে মহিমা করবে, কালকে ইনসাল্ট করবে, নামিয়ে ফেলবে, তো এইরকম ইজ্জত নিয়ে লাভ আছে? বাবা বলছেন আমি তো তোমাকে পার্মানেন্ট ইজ্জতওয়ালা বানাতে চাই।
यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत ऊंच बनाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। তাই না? বাবা বলছেন আমি তোমার কত ইজ্জত বাড়াবো তুমি জানো? তোমার সামনে লাইন দিয়ে ভক্তরা স্তুতি গান করে অঞ্জলি দেবে। কলিযুগে লাস্ট পর্যন্ত ভিখারি দুনিয়া হয়ে গেল, তাও দেবী দেবতা তো সেই কবেকার ঘটনা, তাই না? তো চিন্তা করো কত ইজ্জত আমি তোমাদেরকে বাড়াবো। তো বাবা বলছেন তো ইতনা পুরুষার্থ भी करना है। তো ইজ্জত পাবার জন্য কিছু মেহনতও তো করবে, গুণ শক্তি তো ধারণ করতে হবে। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे ऊंच इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते हैं। अमर कथा तीजरी की कथा यह एक ही है, यह कथा अभी तुम सुनते हो। তাই না? যত অমর কথা, তিজরি কথা, রামায়ণ কথা, মহাভারত কথা, ভাগবত কথা, সব কথা, মহালয়া, দুর্গা পুজো, সব যদি দেখতে যাবে ওই একটাই জিনিস, আত্মারা কিভাবে অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করলো আর কিভাবে তৈরি হলো, তাই না? ঘুরে ফিরে সব একই জিনিসের ইয়াদগার, তাই না? ভ্যারাইটি দেবী দেবতা, ভ্যারাইটি জীবন কাহিনী, কিন্তু সবকটা দেবী দেবতা একই পুরুষার্থীর, সব এক একটা ধাপের, এক একটা স্টেপের यादगार, তাই না? तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो, फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते हैं। इस नॉलेज से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हो। तो भगवान की करे আমাদেরকে পার্মানেন্ট ইজ্জতওয়ালা বানায়, যাতে দিন দিন ইজ্জত হতে থাকবে। আর রাবণ শয়তান কি করে? বেইজ্জতির জীবন দেয়, তাই না? যে লোকে যেন বেইজ্জতি করতে থাকবে, তাই না? आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता है। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है, सो भी नंबरवार कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। তো যে যেরকম পুরুষার্থ করবে সে অত বুদ্ধিমান হবে, সবাই কিন্তু পারফেক্ট হবে না, নম্বরওয়ার হবে। মায়া গফলত করাতি হ্যাঁ, তাই না? জ্ঞান দুনিয়াতে কে না জানে, সারা দুনিয়াতে অনেক দার্শনিক হয়েছে, অনেক ভালো ভালো কথা লিখেছে, জ্ঞান সবাই জানে, কিন্তু ভিতরে ধারণ নেই, তাই না? গাফিলতি করিয়ে দেয় রাবণ, কোনো না কোনো ভুলভ্রান্তি করিয়ে দেয়। না হলে সব জানি কেমন চলতে হবে, কিন্তু চলতে পারি না, তাই না? কোনো না কোনো ভুল করাবে, আর সেই ভুল হতে দেব না, এটার সঙ্গেই যুদ্ধ। तो बाबा बोलছেন माया गफलत कराती है, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं, তাই না? এই জন্যে সাদে এরকম প্রতিমা বানানো নেই যে শিবের মাথায় 5 ফোনার নাক ঘিরে ধরে ফোন তুলে বসে আছে, যে শিব বাবাকে ইয়াদ করবে। আগে আমার 5টা পরীক্ষা তোমাকে দিতে হবে, তাই না? এমনি এমনি এই ছবিগুলো বানানো হয়নি, এগুলো সব আমাদেরই পুরুষার্থের ইয়াদগার, তাই না? কৃষ্ণ যে 5 ফোনা নাগের উপরে নৃত্য করছে বৃন্দাবনে, সেই হচ্ছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রতিমা। সবাই কি ফিদা হয়ে যায় ওর উপরে গিয়ে, তাই না? কালীয় নাগ রক্ত বমি করে ফেলছে, হ্যাঁ, বিষ বমি করে ফেলছে, কি ফিদা হয়ে যায় ভক্তরা। বাবা বলছেন তোমাদের ইয়াদগার, তাই না? এই ছবিগুলো এমনি হয়নি। তো বাবা বলছেন बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, वो हमारा टीचर बना है, फिर भी absent रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। बाबा कमप्लेन করছেন ভগবান পড়ায় তাও অ্যাবসেন্ট থাকে, পড়তে চায় না। दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। কেননা ভগবানের কথা সকাল সকাল শুনে নিলে সারাদিন রিয়েলাইজ তো হবে যে আমি তো ভুল করে দিলাম, বাবা এরকম বলল, আমি এরকম করে দিলাম, তো ধাক্কা খাওয়া হয়ে গেল না। তো বাবা বলছেন যারা পড়বেই না,
যারা মুরলি শুনবেই না সকালে, তো সারা দিন তো সে তো ভুল করবে আর ধাক্কা খাবে, তাই না? तो पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता तो उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है, তাই না? তো যে ভালো পড়াশোনা করে না ওকে কোনো লেবর কাজ দিয়ে দিতে হয়। व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही के लिए, यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए, ये भूत बहुत खराब है, তাই না? বাবার কথা শুনতে হবে, তাই না? বিকারের ভূতের কথা শুনতে হবে না, তাই না? এগুলো খুব খারাপ, তোমাকে বেইজ্জতির জীবন দেয়। कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है, इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल ख़त्म कर दी है। नतीजा यह हुआ आयु कम होती गई, তাই না? আজকে যে এত রোগ অসুখ, তাই না, এত আয়ু কমে যাচ্ছে, বাবা বলছেন এই হচ্ছে বিকারের কারণে, তাই না? যত বিকারী আত্মা অত রোগ হবে, অত आयु कमे जाए। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं, वहाँ विकार होता नहीं, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त, और आयु भी 150 वर्ष होती है। तो যোগীরা কেমন হবে? আয়ু বাড়বে ওদের আর নিরোগী হবে, তাই না? সত্যযুগে আয়ু কত? কত আয়ু? 150 বছর আয়ু, আর বার্ধক্যও নেই। হাঁটু পা যন্ত্রণা হবে, দাঁতে ব্যথা, চোখে ব্যথা, কানে ব্যথা, পেটে ব্যথা, হাঁটু ব্যথা হবে না এগুলো ওখানে, তাই না? একদম এবার জবান থাকবে। वहाँ काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख चाहिए, तो उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहाँ कोई काल आएगा नहीं, अंदर घुस न सके। एक कथा बना दी है। बाप समझाते हैं, तुम सुख धाम में रहते हो तो वहाँ कोई काल होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं, फिर जब भिखारी बनते हैं तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया, फिर यह हुआ, न काल देखने में आता है न आत्मा दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है दंत कथाएं। कर्ण रस की बहुत कहानियाँ हैं। अब बाप समझाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला, फिर कला कम होते होते एकदम 9 कला हो जाते हैं, তাই না? ওখানে ছিলাম 16 কলা সম্পূর্ণ, মানে 100% গুণ কলা বিশেষতাওয়ালা। এখন ধীরে ধীরে কি হয়ে গেছে, একদম 30 থেকেও নিচে নেমে গেছে। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की है, कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्वगुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना है, मरना भी है सबको। इतने ढेर मनुष्य सतयुग में नहीं होते, তাই না? এই দেহ কি আর সত্যযুগে যাবে? এই দেহকে তো মরতে হবে, কিন্তু আত্মাকে ভালো সংস্কার ধারণ করে যেতে হবে, খারাপগুলো ওখানে এলাও হবে না। अभी तो कितने ढेर हैं, वहाँ बच्चा भी योग बल से होता है, यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो, वो बाप ही पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाने वाला
याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं वो भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना है, नॉलेज बहुत ऊंची है, তাই না? সারাদিন মনের ভিতরে যেন মনে পড়তে থাক বাবা আজকে কি বলেছে, কি করতে বলেছে, বাবা আজকে কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে, তাই না? अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है, ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते हों, তাই না? বাবার ভগবানের ওয়ান্ডারফুল কলেজ, বাচ্চাও পড়ে বুড়োও পড়ে সবাই একসঙ্গে পড়ে। एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। এখানে কে পড়াশোনা করেছে? ব্রহ্মা পড়েছে, সরস্বতী পড়েছে, লক্ষ্মী নারায়ণ পড়েছে, রাধাকৃষ্ণ পড়াশোনা করেছে, রাম সীতা পড়াশোনা করেছে, তাই না? এই হচ্ছে ফেমাস কলেজ, তাই না? সেই কলেজে আমরা পড়াশোনা করছি। वंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, तुम भी पढ़ते हो ना। यह नॉलेज अब पढ़ाना शुरू कर दिया है, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है, তাই না? অব্যক্ত মুরলিতে বাবা বলল না, সায়েন্টিস্টরাও তীব্র গতিতে দৌড়াচ্ছে, প্রকৃতিও তীব্র গতিতে ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ করতে দৌড়াচ্ছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মের পরিস্থিতি, সমাজের পরিস্থিতি, পরিবারের পরিস্থিতি, মানুষ আত্মাগুলোর পরিস্থিতি তীব্র গতিতে ছুটছে নিচের দিকে। বাবা বলছেন সবাই তীব্র গতি ধারণ করে দিয়েছে, শুধু কে বাকি থেকে গেছে? শুধু বাবার বাচ্চারা মজাতে বসে আছে, ভগবানকে পেয়ে গেছি, নিশ্চিন্ত লাইফ হয়ে গেছে, ব্যাস, পুরুষার্থের আর কোনো নামগন্ধ নেই, তাই তো? বাবা বলছেন তীব্র পুরুষার্থী হতে হবে, আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে যে কোথায় আমার বাকি, তাই না? সেগুলো আমাকে ভরতে হবে, নাহলে বাবা বলল না, তুমি যদি নিজের থেকে না ভরলে তো দিন প্রতিদিন টাইম কম হতা চলা যাতা है, একটা দিন চলে গেল মানা অনেক সময় চলে গেল। এইবারেই তো বাবা বলল, এক সেকেন্ড গেল মানা এক বছর চলে গেল, তাই না? এক এক সেকেন্ড এক এক বছরের সমান। बाबा बोलছেন अभी तुम बेहद में चले गए हो, जानते हो यह 5000 बरस का चक्र कैसे पास हुआ। पहले एक धर्म था, अभी कितने ढेर धर्म हैं। अभी सावरंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे, अभी अधर्मी बन पड़े हैं, कोई धर्म नहीं है, सब में 5 विकार हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, তাই না? বাবার বাচ্চারা তো পরেশান হয়ে যাচ্ছে না ভিখারি দুনিয়াতে, তো বাবা বলছে বচ্চে ধীরজ ধরো, তুমি কিছু দিনের গেস্ট আছো এই ভিখারি দুনিয়াতে। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे, यह है दुख धाम, तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ, তাই না? এখানে সবাই দুঃখী, কেউ তন থেকে দুঃখী, কেউ মন থেকে দুঃখী, কেউ ধন থেকে দুঃখী, কেউ জন থেকে দুঃখী রিলেশন থেকে, কেউ প্রকৃতির দ্বারা দুঃখী, প্রকৃতির একটু উপর নিচ হলো শরীর খারাপ হয়ে গেল, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে কেউ সুখী না, 5টা সুখের মধ্যে হয়তো 4টে আছে, একটা নেই, বা কার 2টোও নেই, কার 3টেও নেই, তাই না? তো এখানে সবাই দুঃখী, দুঃখধামে বসে আছে। বাবা বলছেন আমি কিন্তু এমন দুনিয়া নিয়ে যাব যেখানে 5টে সুখ থাকবে। तो शांति धाम
और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं। हे रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना, তাই না? বাবা বলছেন দুঃখধাম কে ভুলতে থাকো, সুখধাম কে याद करो। কে डायरेक्शन দিচ্ছে? शिव बाबा, रूहानी बाबा, आत्मर बाबा। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था। तो आजकेर मानुषेर चित्र राखो और श्रीकृष्णेर चित्र दाड़ कराओ, लक्ष्मी नारायणेर चित्र दाड़ कराओ, তাই না? বাবা বলছেন কত ডিফারেন্স দেখো। আর বাবা তো বলে যে আজকালে যে শ্রীকৃষ্ণের বা লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি পাওয়া যায় ওগুলো অ্যাকুরেট না, কেননা যারা বানায় তারা তো ওদেরকে দেখিয়েনি, আর যারা ওদেরকে দেখেছে, সাক্ষাৎকার করেছে, ওরা আর্টিস্টই নয়, তাই না? আর আর্টিস্ট হলেও যেটা আমি স্বপ্নে দেখতে পারবো সাক্ষাৎকারে, সেটা অ্যাকুরেট বানাতে পারবো? তা তো হবে না। তো অ্যাকুরেট চিত্র কারো কাছে নেই। তো বাবা বলছেন সেখানে দেখো তোমার শরীর কত ফার্স্ট ক্লাস, বলে না 16 श्रृंगार করা সুন্দর ছিল। तुम बड़े धनवान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है। সেখানে তন মন ধন জন প্রকৃতি সব ভরপুর সুখী, তাই না? আর সব হারিয়ে এখন কোন অবস্থায় বসে আছি। दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नर्क में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन। और रात 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं, भगवान कोई को मिलता नहीं। इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़। दर दर धक्के खाने की आदत छोड़। দর দর ধক্কা খাই কি করে? এর কাছে ইজ্জত চাই, ওর কাছে ইজ্জত চাই, একদিন দেয় 10 দিন দেয় না, তাই না? তো দর দর ধক্কা খাওয়া হয়ে গেল না। তো বাবা বলছেন दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। कि बोलो बाबा? कोनो दिन एब्सेंट जेनो ना होय। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, তাই না? যাতে কোথায় গীতা পাঠশালাতে মুরলি করাতে পারি সেরকম ধারণা মূরত হতে হবে। এই সেবাটা করার জন্যে বাবা কবার বলছে, কতবার হয়ে গেল বাবা মুরলিতে বলছে টিচার হতে হবে, সেবা করতে হবে, যাতে আমি মুরলি পড়াতে পারি, তাই না? সে যোগ্যতা ধারণ করতে হবে। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है, पढ़कर भी पढ़ाना है। নিজেও স্টুডেন্ট হব আর অন্যকেও যাতে পড়াতে পারি, সেই সেবার জন্যে যোগ্য হতে হবে। লক্ষ্য রাখো। दूसरा, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन। नर से नारायण बनना है, नर से नारायण बनना है।
ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। देखो চারিযুগে কত ইজ্জত দেবী দেবতাদের। বাবা বলছেন মন্দিরগুলোতে কৃষ্ণের মন্দির দেখো, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির দেখো, কত ভিড়। বাবা বলছেন সেরকম ইজ্জতদার হতে হয়। कभी भूतों के वशीभूत हो, कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। কখন ইজ্জত চলে যায়? যখন কোনো না কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে যায়। वरदान। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले, सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव, सहज योगी भव। सहज योग का आधार है, सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति, संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर, संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है। और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं, और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं, वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। और जहाँ प्राप्तियाँ होती हैं, वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो। दिल से कहो मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा। और बाप द्वारा जो शक्तियों का, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी, इससे अपार खुशी रहेगी। और सहज योगी भी बन जाएंगे, और सहज योगी भी बन जाएंगे। तो बाबा बोलছেন সহজে যোগ লাগবে, চলতে ফিরতে সহজে যোগ লাগবে, বসার সঙ্গে সঙ্গে সহজে যোগ লাগবে। তার দুটো কন্ডিশন। এক কন্ডিশন হলো যখন বাবাকে ইয়াদ করবে
কোনো সম্বন্ধের সঙ্গে ইয়াদ করবে, তাই না? কেউ বাবা বানিয়েছে, কেউ গুরু বানিয়েছে, তাই না? কেউ ভাই বানিয়েছে, কেউ মাতা পিতা বানিয়েছে, তাই না? কত রকমের, কেউ সখা বানিয়েছে, কেউ ক্ষুধা দোস্ত বানিয়েছে, বন্ধু বানিয়েছে, তাই না? যে কোনো একটা রিলেশন, কেউ বাচ্চা বানিয়েছে, তাই না? যে কোনো একটা রিলেশনের অধিকার নিয়ে বাবার সঙ্গে ইয়াদ করো, তো সঙ্গে সঙ্গে ইয়াদ পড়বে, তাই না? আর কি করতে হবে? প্রাপ্তিগুলোকে অনুভব করো, যে বাবার হবার পরে আমি কি প্রাপ্তি করেছি, তাই না? তো প্রাপ্তিগুলো যদি মনে থাকে তাহলে ফিল হবে যে সত্যি আমি কত কিছু পাচ্ছি বাবার কাছে এসে। তো অটোমেটিক যেখান থেকে পাওয়া হয় আর যেখানে সম্বন্ধ থাকে, তো সেখানে বাবার ইয়াদ অটোমেটিক আসে। स्लोगन, देह भान से मुक्त बनो, देह भान से मुक्त बनो, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे, तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। বাবা আজকে বলল না, দেহ মনে করা মানে উল্টা ঝুলতে থাকা, তো দেহ ভান থেকে নিজেকে মুক্ত করো, নিজেকে আত্মা মালিক মনে করো, তাহলে সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাও। আচ্ছা, ওম শান্তি। চল বাবা।